नमस्कार मु चित्तरंजन दास मोर बंधु मानू एवं मोर छात्र छात्री मानू अनुरोध करुच्ची से माने मोर उपन्यास स्मृति एक रूपाजन्हर तृतीय अध्याय रे कौन हेउची से सब शुणु मु आपण को पढ़ी शुणेबा जाऊँ सेतबेले चतुर्थ क्लास रे पढ़ुथिले मध्य खूब सुंदर चित्र तथा कार्टून आंकी पारुथिली। मोर पढ़ा घरे शून्य हेले भी मु जेकोसी व्यक्तिर मुहर अविकल चित्र आंकी दे पारुथिली। से कथा को नहीं मु अत्यंत गर्वित थिली। मो ककई पुओ भाई शारदा नना अत्यंत स्नेही स्वभावर थिले। मते खूब भल पाउथिले। मु आम घर पिंढारे बसी आम खला को चाही थाए। खड़े थिबा साहाड़ा गछ मूले गोटाए हुंकारे मूषागात आगरे मु गोटा फास बसई दे थाए। शारदा नना आम घर बाट दे गले मु कलमरे तांकर मुहर कार्टून आंकी दे बाट को लगिथिबा नेउआ गछ डालरे टांगीदेली। तांक मुहटा जड़े अत्यंत वृद्ध व्यक्ति मुह परी दिशुए। तापरे मु चाही रही थाए केतेबेले फेरिबे से केतेबेले फेरिबे और ताकू देखिबे। कार्टून तले मु लिखिदे थाए याकू सदा करिछि। मु निजे तैयारी करिथिबा फासरे बणुआ मूषाटा पड़ीगला। आनंदरे अधीर होई मु सदा को डाक पकेइली। माँ रागी जाई कहिला, देख मो कारधानी पड़ काटी आनिछि मु चाकुंडा बण। सदा दौड़िकी आम घर को आसिला, किंतु से आनंद रहिला नहीं। पानी फोटका परी मिलीगला। शांत स्वभावर शारदा नना क्रोधित होई आम घर को आसी माँ को कहिले, जेठे देख गदा केमती मो मुह को विकृत करी चित्र आंकिछि। गाँव तो आउ कहार एभली ड्रॉइंग हैंड नाई, याकू गदा ही करछि। तले लिखिछि याकू सदा करछि। से पलई गले। मु गोटा अमृतभंडा गछ पाखरे बणुआ मूषा को गोटा किरोसिन टीनरे रखी बसीथिली। माँ मो हाथ को धरी पकेला। तापरे प्रबल माड़। अमृतभंडा गछरे आउ गोटिए भी डाल नथिला। ता पूर्वदिन हाटरू फेरुथिबा जोगी राउत बुढ़ा को जीभ देखई खतेई हेइथिबारु मते माड़ हेइथिला, किंतु आज अपेक्षा बहुत कम। सेदिन दांत घसी सारिया परे मु चा पीवा पाई जिद धरी थाए। अर्थात परदिन सकाळे नानी कहूए छोट पिला चा पीवा अनुचित। सेतेबेलକୁ से निजे चा पी सारी थाए। माँ ताकू गाली करुथाए। मते रगेवा थिला तार उद्देश्य। से चाहूला मु केमिति चिड़ीबी। माँ ताकू कहिला, तू निजे मागिकी चा पीलु, ताकू काईकि मिछुटारे से चिड़ौचु। मु रागी जाई कहिली, कुकुरीटा आ कौन करिवो, से करुणा जोगी की बाहब। करुणा जोगी केन्द्रा बजई बजई गाँव रे समस्त घर चाउल नेउथला। मु एति कही सती आई ठारू टिके चा पीउथाए। माँ सती आई को कहूला, बंकुली बोऊ बंकिम्र बोऊ विनोदिनी केमिति आम बेल गछरू बेल पड़िले चोरी करी नहीं जाउथला। जानिल खुड़ी, से सभा खाई सकल खाई चोरणी बेल पड़े मात्रके कौ छटक आसी ताकू नहीं पड़े जाउछि। ता सांगरे किए बढ़िबो कौन कही राधी असल अच्छी। मो उपरे रागी जाई नानी एबे मु गढ़ी राम लक्ष्मण सीता और हनुमान का माटी मूर्ति पाखरे ठिया होई थाए, किछि मंद उद्देश्य नहीं। जदि मो ठाकुर भांगिबू जोगनी खाई से टांगिया दिगड़ करदेबी। एति कही मु ता उपरे नजर रखिया सहित बंकुली बोऊ को केमिति भल कि पाने देवी चिंता करुथाए। सेतिक बेलକୁ सदा आसला। मु बिजुली माइला भलिया ता सांगरे पळेली। आमे सदा घर नड़िया बाड़ी की गलु। सदा सेठी गोटाए टेंटेई बणी छुआ को रखी ता उपरे गोटाए टोकेई घोड़ेई देई थाए। टोकेई उपरे गोटा बड़ पत्थर थोई देई थाए। सेही भली बणी छुआ को आमे धान बिलरू धरुथुलु। सेमाने मनीष देखिले चुप होई धान बिलरे छपी जाउथिले, किंतु सेमानकु धरिवार कायदा आमको बेस जଣା थिला। मु बहुत बुलाबुली करी खरा बेले आसी घरे पहुँचली। सदा मो सांगरे आसताए।
ମା ସତିଆଇ ଘରକୁ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ନାନୀ ସାନ ନୂଆବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବାପା ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଓ ସଦା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ସଦା ଘରେ ଖାଇଦେଇ ଆସିଥାଏ। ସଦା ଓ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ଆମ ବେଲଗଛ ଉପରକୁ ପକେଇଲି। ତାପରେ ସଦା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ବେଲଗଛ ଉପରକୁ ପକେଇଲା। ତାପରେ ବାଡ଼ିପଟ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଚାହିଁ ରହିଲୁ। ବଙ୍କୁଲି ବୋଉ ବେଲ ଆଶାରେ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପଶିଲା। ତା ପଛରେ ତା ନାତି ଭାସିଆ। ସେମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବେଲଗଛ ତଳେ ଓ ଚାରିପଟେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଲମ୍ବା ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ଥିଲା। ସେ ବେଲ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ ପାଟି ନ କରି ହସୁଥାଉ। ସଦା ଟିକେକୁ ଟିକେ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାପି ଦେଉଥାଏ। ଆମେ ସତର୍କ ରହିଥାଉ ଯେମିତି ବଙ୍କୁଲି ବୋଉ ଆମର ଚାଲ ଜାଣି ନପାରେ। ବିଚାରୀ ନିରାଶ ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ପଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଲା। ଶେଷକୁ ଆମେ ବେଲଗଛକୁ ଯେତେ ଟେକା ପକେଇଲେ ବି ସେ ଆଉ ଆସିଲାନି। ଏପରିକି ବେଲଗଛରୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ନେବାକୁ ବି ଆସିଲାନି। ଆମ ମନ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ବେଲଗଛ ତଳେ ଗୋଟାଏ ବେଲ ରଖିଦେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଠିକ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବଙ୍କୁଲି ବୋଉ ପୁଣି ଆସିଲା। ଆମେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବା ବେଲଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ବେଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁବାର ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଡ଼ିପଟ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟର ମଜା ନେଉଥିଲୁ। ଏକଥା ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ମା ଯଦି କେବେ ବଙ୍କୁଲି ବୋଉକୁ ପଚାରୁଥିଲା ସେ ବେଲଗଛ ତଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା, ଆମର ଛେଲିଟା তোমার ବାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲ ତ ସେଟାକେ ଖୋଜୁଛି। ବଙ୍କୁଲି ବୋଉ ଘର ଗୋଟା ମୋଟା ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡିରା ବିରାଡ଼ି ଥିଲା। ତାର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥିବାରୁ ବଙ୍କୁଲି ବୋଉ ତାକୁ ଗୋରା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ଫକୀରା କକେଇଙ୍କର କାଳୁ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କୁକୁର ଥିଲା। ଭୁଆଁ ବିରାଡ଼ି ଗୋରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ଦେଉଥିଲା। କୁକୁର କାଳୁ ଅତି ଲୋଭୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା କି ରୁଟି ପକାଇ ଦେଲେ ସେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ କାଳୁକୁ ସଦାଘର ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ନେଇଯାଇ ଗୁହାଳ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଝରକା ବାଟେ ଗୋରାକୁ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲୁ। କାଳୁ ଓ ଗୋରା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଗୋରା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କାଳୁକୁ ତା ମୁନିଆ ନଖ ଥିବା ପଞ୍ଝାରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଜବ ଓ ବିକୃତ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କେହି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆମକୁ ବାରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁହାଳ କବାଟ ଖୋଲୁନଥିଲୁ। ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଡୁଙ୍ଗୁଥିଲୁ। ବେଳେବେଳେ ବଙ୍କୁଲି ବୋଉ ବିରାଡ଼ି ଗୋରା ଓ ନିତ୍ୟା ଘର ଭୁଆଁ ବିରାଡ଼ି କୁଟୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଆରମ୍ଭ କରାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବିରାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ପରି ଲହର ଲଗାଉଥିଲେ। ସଦା ଓ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଗୋରାକୁ କାଳୁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଉଥିଲା। ଗୋରା ନାଗସାପ ଭଳି ସାଏଁ କରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। କାଳୁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଦମାସି ଥିଲା ଆମର ଆଉ ସଦା ଘରେ ଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ବସି ବୁଲିବା। କ୍ରମଶଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି କିଭଳି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ।